Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku namanya Scary. Nah, sebelum kita mulai permainannya, kalian jangan lupa diklik tombol like-nya dan di subscribe, comment, dan share. Ya, di sini aku main di channel. Dan jangan lupa juga di channel aku ada network, selalu juga ya guys. Kalau kalian mau, oke. Guys, dari sini di river cabin. What is this? John. Siapa lagi dia John? Guys, belakang Oke guys. Aku sama I. What the heck? What the heck? Gitu yang gitu boleh mama Boxnya di mana ya? Bisa dibuka sih? Jeez. Okay guys. What a relief. Thank you for finding the food box. The food. Okay guys. Time to get this thing. Apa? Okay. I think I have it all sorted now. Turning on the engine. Kayak gak bergerak kan? Kayak gak bergerak, curiga ini. Kayak gak bergerak di luar kan? Wah, apa itu guys? Guys, tolong. Guys, tepat udah yuk. Mana perempuan itu guys? Kill that. Didn't expect what? Expect me to appear. Tinggal on the wrong thing.
exit. Apa lagi guys? Mau pulang. Bisa dong. Oh, tetep. Kamu itu obi. Cepat, kau itu hobi. Hobinya mana? Nggak di sini. Tuh guys. Cepat. Itu dia hobinya, mampus lah. Tidak, hobi paling susah. Ini story atau hobi sih? Bangsa! Sini, sama rumah. Ini apa buat tempatnya? Wih, kita bebas ya? Oke ya guys, Oke, segitu aja dari video kali ini. Ini telah cukup dengan video aku. Kalian mau ketemu lagi juga guys. Terima kasih. Bye bye guys.